મારી સાથે મિત્રતા કરી લે, કરવી જ પડશે. આ શબ્દો છે આ નરાથમના, જે એક યુવતીને ફ્રેન્ડશિપ કરવા હદ બહારનું દબાણ કરતો હતો. ઘટના સુરતની છે. ફરિયાદી યુવતીના જણાવ્યા મુજબ આરોપી હાર્દિક કોલેજમાં ભણતો જ ન હોવા છતાં પણ ત્યાં આવતો હતો ને રોજ મિત્રતા કરવા દબાણ કરી પજવતો હતો. અરે હદ તો ત્યારે થાય છે, યુવતી ન માની તો ફેક ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી બનાવી અને યુવતીના ફોટા અપલોડ કરી બળજબરીપૂર્વક બાનમાં લેવાનો કારસો થયો. પછી જે બન્યું તે पुलिस પાસે છે करने જાણ. के लिए दबान करने के लिए एक फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाया जिसमें इस लड़की की कई सारी तस्वीरें डाली जिसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो इस वजह से लड़की को बहुत हैरानी हुई। उसके फैमिली वालों ने फिर जब फैमिली को जब इस बारे में पता चला तो वो लोग ने साइबर सेल में आए और फिर हमने इस मामले की कार्यवाही की। हम आरोपी को पकड़ के ला चुके हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर भी इस बारे में दाखिल हो चुकी है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की सोशल मीडिया फ्रॉड हुई है कि और अन्य तरीके की साइबर क्राइम हुई है तो तत्कालिक आप 1930 जो हेल्पलाइन है उसमें कंप्लेंट करें